Bonjour encore une fois tout le monde. Donc dans cette deuxième partie, on va expliquer pour tout le monde comment on va conjuguer tous les verbes dans tous les temps et dans tous les modes en 10 minutes. Bon, c'est impossible, non? Vous allez voir comment ça sera très simple et très facile. Alors, tout d'abord, s'il vous plaît, essayez d'être concentré avec moi. Prenez note, s'il vous plaît. Donc j'insiste sur prendre des notes, d'accord, pour mieux comprendre. Ben, alors, donc on commence tout d'abord pour le conjugaison. On a un temps simple, un temps composé. Donc temps simple, c'est un seul verbe. Comme par exemple, je suis, il était, nous serons, vous avez, ils sont, ils étaient, etc. Donc on a un seul verbe. Par contre, le temps composé, on a deux verbes. Je m'en ai deux verbes. معناها auxiliaire être ou avoir plus participe passé. C'est clair? Donc temps composé هو فيه deux verbes معناها زوز donc auxiliaire être ou bien avoir plus le participe passé. Donc طب باش نمشي partie ثانية اللي هي le temps simple. عندنا في الفرنسي شنو هما؟ عندنا le présent الناس الكل تعرفوه اللي هو الحاضر كيما حكيت donc la séance dernière, l'imparfait, passé simple, futur simple, subjonctif présent et les conditionnels présents. B. ركزوا لهنا ماناش باش نحكيو على لي مود، باش نحكيو على لي طون. دونك باش نعملهم مع بعضهم كلهم لي مود et les temps ensemble. بعد vous allez comprendre. B. Les temps simples كيما حكينا le présent, l'imparfait, le passé simple, le futur simple, subjonctif présent et les conditionnels présents. On a tout le temps composé. Le temps composé, on a le passé composé, le plus que parfait, futur antérieur, subjonctif passé et les conditionnels passés. شوف لهنا إذا كان باش تركز تو vous allez comprendre tout. B. في الفرنسي في الكونجيغيزون عندنا دي كوبل. Donc le présent مع شكون؟ مع le passé composé. L'imparfait مع شكون؟ مع le plus que parfait. Futur simple مع شكون؟ مع le futur antérieur. Le passé simple وحده. Subjonctif présent مع subjonctif passé و conditionnel présent مع conditionnel passé. بربي ركز في السيري هذه متاع لي كوبل خاطر هذه سي لي بلو امبورطون. alors donc باش نمشي تو نركز اش معناها ان temps composé. هو par exemple auxiliaire être ou avoir plus le participe passé. اش معناها auxiliaire être ou avoir؟ كيما je suis, j'ai, j'aurais, j'étais, il était. donc اللي هو verbe être ولا avoir يكون مصرف في أي temps كيما le présent, passé composé, donc futur, etc. donc هذاك اش معناه un temps composé اللي فيه auxiliaire être و avoir. باهي وشنو هو البارتيسيب باسي؟ هو البارتيسيب باسي الفيرب يبدا في الانفينيتيف على fin er نحال er هذيك ونحط e accent aigu donc يولي chanter. هذاك اش معناها participe passé. donc avoir يولي j'ai, chanter à la fin er يولي chanter avec e accent. donc le verbe يولي عندي j'ai chanté. le verbe هذاك c'est un temps composé. شنو هي الطون هذاك؟ عندنا c'est le passé composé. بربي نركز لهنا خاطر هذه هي الباز. donc j'ai chanté passé composé مش متكون participe passé اللي هو verbe avoir plus le participe passé du verbe chanter اللي يولي chanter avec e accent. donc تو باش نمشي نرجع لي طون. عندك البريزون الترمينيزون تاع البريزون اللي هي تري سامبل الناس الكل تعرفوها اللي هي او اس او اي ان اس اي او زد. دونك نورمال تنحي الترمينيزون تاع الانفينيتيف وتزيد كل مره مع جو زيد او tu, il, nous, vous et donc j'oubliais le ENT donc bien sûr ENT. ben l'imparfait باش تكمل كلمه imparfait تكمل ب AIT. باش نقمر انا l'imparfait donc باش نعمل كي نجي في مخي كلمه imparfait معناها ثم AIS AIS AIT IONS IEZ AIENT. d'accord. le futur simple اللي هو RAI كلمه futur تكمل بالR donc automatiquement باش نقمرها تولي عندي RAI RAS RA RIONS REZ RONT. واضح؟
Le passé simple, باش نخلي le cours وحده خاطر هو c'est un peu compliqué. Subjonctif présent, terminaison نتاعو اللي هي e, es, ions, iez et enfin ent. Le conditionnel présent اللي هو rais. شوف الكونديسيونال présent هو ناخذ الار نتاع الفيتور والترمينيزون نتاع الامبارفي. دونك ركز معايا لهنا الكونديسيونال بريزون ناخذ ار نتاع الفيتور ومعاها الا اي اس نتاع الامبارفي تو لي ترمينيزون ار اي اس ار اي اس ار اي تي ار اي او ان اس ار اي او زد ار اي او ان تي. دونك باهي ديما نركز كلاحظت لهنا ديما لي طون à côté. Le présent, on en couple, le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait, futur simple, futur antérieur, subjonctif présent, subjonctif passé, conditionnel présent, conditionnel passé. Donc, je vais faire temps par temps. Alors, je vais faire temps numéro 1, il y a l'imparfait. L'imparfait, c'est un temps simple. Bien sûr, je vais faire le verbe être, il y a été, le verbe avoir, il y a avait. Donc, avec le verbe du premier groupe, il y a à la fin ER qui m'a chanté. J'ai chanté à la fin AIS. Verbe deuxième groupe qui m'a à la fin finir, par exemple, qui m'a à la fin IR. Donc, je finissais. Ou le venir, je venais. Mon verbe troisième groupe qui m'a par exemple le vouloir ou l'apprendre, etc. Ou je voulais, ou je prenais, etc. Il te bat le verbe complètement. Donc, on va expliquer mieux. Alors, donc l'infinitif d'un verbe avoir. Donc, normalement, dans le présent, nous avons. باش نحيها الترمينيزون تاع البريزون هذيك الاو ان اس شنو نزيدها j'avais à la fin AIS. Parler, je parlais, finir, finissez, aller, j'allais, venir, venez, dire, disais, prendre, prenez, boire, buvez, devoir, devez. Donc لهنا انت كيف تلقى صعوبة في الفيرب par exemple ساعات تلقى فيرب ما تنجمش تصرف في الامبارفي ديريكتومون. دونك نصرفوا مع نو في البريزون ونحي الترمينيزون تاع البريزون ونزيد الترمينيزون تاع الامبارفي. سي كلير. نعاود لهنا نصرف الفيرب في النو في البريزون بيان سور ونحيها الترمينيزون تاع النو هذيك ونزيد الترمينيزون تاع l'imparfait. Donc juste la formation de l'imparfait est toujours régulière avec une exception عندك verbe être اللي هو vous êtes يولي j'étais. C'est clair. Alors donc باش نمشي للطون الثاني اللي هو futur. Futur simple. Donc terminaison, il s'agit de savoir à quel groupe appartient le verbe à conjuguer. Il veut quel le verbe du premier groupe. Donc comme parler par exemple, je parlerai, il parlera, tu parleras, nous parlerons, etc. Deuxième groupe qui va finir par exemple irai. Donc on a le verbe aller par exemple je irai bien sûr kif kif qui m'a donc le verbe bien sûr donc c'est le futur donc irai ira ira iront irai iront. C'est clair. Donc حاول معنا نركز ديما الترمينيزون نتاع الفيتور ار ا اي مش كيما l'imparfait a i s. C'est clair. Alors نمشي توا للطون نيميرو 3 اللي هو السبجونكتيف. مع السبجونكتيف الناس الكل صعيب السبجونكتيف تري ديفيسيل. نو السبجونكتيف تري سامبل. اول حاجه ساعه هي عندي ديما الكو مادام فما كو دونك فما سبجونكتيف. دونك الترمينيزون اللي هي بالنسبة للفيرب الكل كيل كي سوا على فان او ار ولا اي ار ولا او اي ار ولا ار او ديما الترمينيزون نفسها نفس الترمينيزون تتعاود او او اس او اي او ان اس اي او زد اي او ان تي. سي كلير. فما بروبليم دونك السبجونكتيف بارفوا دونك الفيرب يتبدل لك شوية. Alors le subjonctif présent s'emploie après les expressions où le verbe s'exprime un ordre, un sentiment, un souhait, un but, une doute, etc. On utilise toujours après que. Je désire qu'il parte. Vers partir, يولي parte.
لهنا نعطيكم جوست رجل سهلة باش تصرف الفيرب في السبجونكتيف بريزون نصرفه مع الإيل أو بلوريال في البريزون. سي كلير؟ هو الفيرب بارتير صعيب ديزون، اش نعمل؟ نصرفه مع إيل أو بلوريال في البريزون. شنو يولي؟ إل بارت على فان شنو هي؟ او ان تي. نحي لو ان تي هذيك ونزيد الترمينيسون تاع شنو هي؟ سبجونكتيف اللي هي او اس او ايون اي او ان تي. عندك le verbe de premier groupe اللي هي par exemple je parle, que vous parliez, finir, finisse, partir, que je parte ou bien que tu partes. Alors, ton numéro 4, il est où le conditionnel présent? Bon, le conditionnel c'est un peu difficile, non? Le conditionnel présent, on prend le radical du futur, donc on s'arrête le verbe في futur, c'est clair? ومن بعد نزيد terminaison نتاع l'imparfait. Ah oui, il mangeait avec le radical du futur, donc à la fin ER par exemple, ونزيد terminaison نتاع l'imparfait يولي il mangerait. Le verbe هذاك فنطون في الكونديسيونيل présent. Donc, توا باش نمشي les temps composés. باهي les temps composés كيما رجعت من بكري عندنا دي كوبل. شنو لي كوبل نتاعنا؟ اللي هما présent مع passé composé, futur مع futur antérieur, imparfait plus que parfait, subjonctif présent مع subjonctif passé, conditionnel présent مع conditionnel passé. باش نبدا توا باش تعرف علاش لي كوبل مع بعضها مع هذوما. le plus que parfait مع l'imparfait. خاطر لا ريغل شنو تقول قاعده auxiliaire être ou avoir à l'imparfait. Un verbe avoir à l'imparfait. باش ناخذ juste verbe avoir تاع c'est clair. خاطر ثما دي verbe نصرفوهم مع l'auxiliaire être. Donc هذيك بارتي اخرى تبع الكور. Alors avoir شنو يولي؟ il avait. Donc صرفته خليه à côté. توا نمشي للبارتيسيب باسي اللي هو راهو invariable. ما يتبدل الجمله يبقى ديما كيما هو. chanter à la fin er شنو تولي؟ chanter avec accent. Donc le verbe كله شنو يمشي يولي توا il avait chanté. شنو التون هذاك؟ le plus que parfait. معناها عندي avoir في l'imparfait plus le participe passé. بربي القاعده هذه باش تبقى تعاود ديما. واضح؟ باش نشوفوها مع التون الاخر. futur antérieur par exemple عندنا la même règle. auxiliaire être ou avoir فنتون في الفيتور. علاش في الفيتور؟ خاطر الفيتور antérieur والفيتور en couple يولي il aura. وكيف كيف عندو البارتيسيب باسي ما يتبدلش. chanter شنو يولي؟ chanter avec accent. الفيرب شنو يولي؟ futur antérieur il aura chanté. Donc نمشي للسبجونكتيف passé. Bon c'est شوي. Non, c'est très simple aussi. auxiliaire avoir ou bien être فنتون في subjonctif présent. علاش في subjonctif présent؟ خاطرهم en couple. avoir يولي qu'il est. والparticipe passé ما يتبدلش يبقى ديما كيما هو qu'il ait chanté. فنتون الفيرب هذاك في subjonctif passé. آخر طون اللي هو الكونديسيونيل passé. باهي ميم ريغل ما تبدل حتى شيء. auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent مع شكون؟ مع البارتيسيب passé. donc il aurait هكا فنتون في الكونديسيونيل présent. شنو نزيدو؟ نزيدو participe passé يولي il aurait chanté. excuse-moi هذيك c'est une faute. يولي il aurait chanté. donc il aurait chanté. d'accord? voilà. voilà. c'est très bien. donc c'est le reste. c'est clair? la conclusion اللي عندي توا هي l'imparfait مع شكون؟ مع plus que parfait. l'imparfait il chantait plus que parfait il avait chanté. futur il chantera. futur antérieur il aura chanté. subjonctif qu'il chante. subjonctif passé qu'il ait chanté. le conditionnel présent il chanterait.
في الكونديشنال باسي il aurait chanté. إذا كنت تركز لهنا في لي طون هذوما كلهم chanter ما يتبدلش جملة. شنو نبدل؟ juste l'auxiliaire avoir. معناها أنت بتحفظ الكونجوغيزون الكل اللي هو سي ان بو ديفيسيل بالنسبة ليكم. نو راه سي تري سامبل. juste تحفظ تعرف تصرف في الامبارفي سهل. اوتوماتيكمون تنجم تصرف في البلوس كو بارفي. الفيتور تعرف تصرف فيتور ولا اوتوماتيكمون تنجم تصرف في الفيتور انتيريور والسيبجونكتيف كيف والكونديسيونيل بريزون كيف سي كلير. دونك هذه بالنسبه للكونجوغيزون. لا سيونس بروشين ان شاء الله نشوفوا اوتر كا. ميرسي بوكو.